Ito na guys, to be continued guys. Hey guys. Ayun na guys. Special. Special, soap number 5 guys. Ano nga ulit yung tang? Baka or kambing? Kalabaw. Kalabaw? Carabao. Karabaw. Carabao, soap number 5. Kulong-kulo na yan guys. Timpla lang ko lang guys. Kulang na lang dyan guys. Yung ano. Yun. Okay na guys. Umaray na yung nagluluto Sarap guys. na. Tumaray na. Umaray na. Guys. Umaray na. Pwede na guys. Umaray na yung nagluluto. Sarap na guys. Dalhin mo rin to. Mga kamatis. Guys. Yun guys. Ito. Hindi ko alam to. Ito. Yes. Alam ko to. Kamatis. Ito. May Alam ko bawang. yan. Alam ko yan. Ito, madami yan, oh. Layo. Kalamansi pa. Meron pang asin. Meron pang... Saan yung kalamansi? Ito kalamansi. Ito. Yung kalamansi. Hindi, mali. Oh, hindi ka nasama. Ano? Guys, yun na red doors nila guys. May laman pa yan. Ayun, meron pa kita sa camera. Ay guys, kita sa camera guys. Ito guys, May meron laman pa pa. din buksan guys. Yan na. Mag-shot na si Papa. Sarap. Daw. Tatang. Si Tatang, okay Ito Tatang. naman si Tatang guys. Tatang naman. Okay. Sarap guys. Sarap daw guys. Sarap. Masarap daw guys, pero maanghang daw. Ayan guys. So, guys. Happy birthday. Happy birthday. Sige. Ito yung partner ko guys. Bagong libing lang. Oh, bagong living lang si Tita guys. Oo. Ayan guys. Maganda yun guys. Iniwan si Tatang guys. Iniwan. Iniwan si Tatang. Kasama niya lang matulog dito is ako tsaka yung kuya ko tsaka si Lolo. Si Yun. Lolo. Yan guys. Guys, sayang guys. Pinagawa na sana to guys. Malapit na matapos yan guys. Oh. Kulang na lang dyan.